Good evening. Welcome back to Boys Night In. Buenas noches y bienvenidos. Welcome back to Boys Night In. Bienvenidos nuevamente a Boys Night In. I lost control of my throat there for a second. Sí, ya veo. I see that. You want a sip of my tea? I'm good, thank you. Estoy bien, gracias. Alright, está bien. Si quieres té, aquí hay. As you can see, John is not with us. Como pueden ver, ya no está con nosotros. He's alive. He's alive. Él está vivo, claro, pues claro. Yeah, but he's in Japan. Está en Japón. And I don't know if he's gonna. If he does see this later, hi, bro. Si él ve esto después, pues sabe que tenía saludos ya. Tu hermano, tu familia, aunque todos los días nos comunicamos con él. Yeah, we communicate with him every day. So. But to replace him, we have brought in someone who is 10 times cuter, Snoopy. Para reemplazarlo traemos a alguien que es mucho más, ¿cómo pudiéramos decir? Más hermoso, y es Snoopy. Lo único que a Snoopy no lo podemos entrevistar. That is true. Yeah, we can't interview Snoopy, so that's the only problem. But if he could talk, he would definitely have a lot to say. I think he would. Yo creo que sí, que él tendría mucho que decir, ¿verdad? Pero tú sabes cuál es el problema. Okay. Que entonces lo entrevistamos y nos dice los secretos de nosotros. That is, yeah. He would just ¿Verdad que spill sí? all of our secrets. He'd be like, yeah, I got something to say. he probably has like a really deep voice, despite his size. Sí. Probably sounds like James Earl Jones. Sí, dice, yo tengo algo que decir. Déjeme contarle de la familia. But this month, we're talking about obviously the 7 I Ams. Sí, este mes estamos hablando de los 7 yo soy. Claro que vamos a hablar, quizá no podamos hablar de los 7 en Boys Night In por la cantidad. Hay más yo soy que el lunes. Yes, we probably won't be able to talk about all 7 because there are more I Ams than there are Mondays in the month. Yes, absolutely. But I figured today we would be able to ask Pastor some sort of general questions about the I Ams because we are going to go into detail on several of the I Ams on Sunday. Pero pensamos que podemos hacer unas preguntas al pastor, ¿verdad? Preguntarle acerca de algunos yo soy, ya que vamos a estar tratando estos temas los domingos. And as you may have seen yesterday, Sunday, our pastor Abby preached the word. Y como pudieron ver ayer domingo, nuestra pastora Abby predicó la palabra. And she spoke about I am the door. Y habló acerca de yo soy la puerta. Pastor Abby also mentioned that we're going to have guest preachers this month. Y Pastor Abby también dijo que iban a haber otros predicadores este mes. So you will not see just Pastor Luis preaching this month. Así que no van a ver solamente a Pastor Luis predicando este mes. And if that's the case, then, I don't know about you, Pastor, maybe they should come and see these different preachers. A lo mejor deberían de venir y ver estos diferentes predicadores. Sí, una buena idea. Hear the word of God from, not different perspectives, but from different people. Escuchar la palabra de Dios no de diferentes perspectivas, sino de diferentes predicadores. And our producer in the back is notifying me that I should also say from women and men. Y nuestra productora que está ahí atrás está diciendo que debe ser de hombres y mujeres. ¿Será porque ella es mujer? Maybe, I don't know. A lo mejor, puede ser. It could be that she's a woman, I don't know. But, sí. Pastor, I know what the I Ams are. Sí, sabe lo que son los yo soy. But let's pretend for a second that I am a new convert or I am a reborn Christian. I've come back to Christ. I have no idea what these I Ams are. All I know is that God lit a bush that wasn't supposed to light on fire, burns too easily on fire, but it didn't consume. He spoke to Moses through a bush, apparently, and said, I am. That's all I know. What is this thing about the I Ams in John? What are we talking about here? Sí, muy buena pregunta. Okay.
Yo sé lo que son los yo sois. Yo conozco los yo sois. Pero vamos a imaginar que yo ahora soy un cristiano nuevo, yo ya me convertí o yo regresé a los pasos del Señor. Y lo único que sé del frase yo soy es que Dios lo dijo hablando con Moisés porque le habló por un arbusto encendido. Se estaba quemando. Sí, encendido, es que es hacer encendido. No. But encendido y le dijo, yo soy el yo soy. Eso es lo único que sé. Explícame, ¿qué son los yo soy en Juan? ¿Qué es eso? Bueno, primero que nada, está excelente la pregunta. First off, great question. Cuando hablamos de yo soy, When we talk about I am, tenemos que ir al Antiguo Testamento. we have to go to the Old Testament. Por eso es que siempre hemos dicho That is why we've always said que no podemos hablar el Evangelio sin incluir el Antiguo Testamento. that we can't talk about the gospel without including the Old Testament. Porque mucha gente se enfoca en el Nuevo Because a lot of people focus on the new y se olvidan del Viejo. and they forget about the old. Entonces, el Viejo apunta al Nuevo And the thing is, the old points to the new, y el Nuevo apunta al Viejo. and the new points to the old. Y ambos apuntan a la figura de Jesús, And they both point towards the figure of Jesus, quien es el yo soy. who is the I am. Entonces, cuando hablamos de yo soy, And so when we talk about I am, Dios está revelando su naturaleza. God is revealing his nature. En otras palabras, In other words, que Él es eterno, he is eternal. que Él no tiene principio y no tiene fin, He has no beginning and no end. que Él todo lo ve en presente. He sees everything as present. O sea, lo que nosotros llamamos pasado, presente y futuro, So in other words, what you and I refer to, what you and I see as past, present, and future, Él todo lo ve en el presente. he sees all of that as present. Por eso Él no dice yo era, That is why he doesn't say I was ni yo seré. or I will be. Él dice yo soy. He says I am. Está estableciendo su deidad. He is establishing his deity. Está estableciendo que Él es el tiempo. He's establishing that he is time. Está estableciendo que Él puede operar fuera de tiempo y espacio. He's establishing that he can operate outside of time and space. Pero a la misma vez puede insertarse en el tiempo y espacio. But at the same time can insert himself in time and space. Porque no hay nada imposible para Él. Because there is nothing impossible for him. Entonces, cuando dice yo soy, And so when he says I am, eso es suficiente. that is enough. Ahora bien, el yo soy Now, the I am apunta points to a lo que se llama el tetragramatón, what is called the tetragrammaton, tetragrammaton, que son las 4 letras which are the 4 letters. YWHW. No, I'm sorry, YHWH. I got it backwards. YHWH. Let me say it in YH, WH. ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros llamamos Jehová? Oh, right. Which is what we refer to as Jehovah O Yahweh. or Yahweh. Pero, ¿qué sucede? Esas 4 letras, But those 4 letters, que en hebreo sería Yod-He-Vav-He, which in Hebrew would be Yod-He-Vav-He, lo que, y aunque mucha gente dice que nadie lo puede pronunciar and although many people say that you can't pronounce it, y que no se sabe la definición, and no one knows the definition, pero cuando en el hebreo se ponen a buscar, when in Hebrew, if you start to look, la palabra tiene una raíz the word has a root de otra palabra of another word, que quiere decir yo soy. which means I am. O sea, yo soy el que soy, In other words, I am who I am, o yo soy el todopoderoso, or I am the all-powerful, o yo soy el grande. or I am the great. O sea, que viene de esa raíz. So it comes from that root. Por lo tanto, podemos deducir And so we can deduce, que cuando él le dice a Moisés, dile, yo soy te envío, now when he tells Moses, say, I am sent que you, vemos el Yod-He-Vav-He, where we can see the Yod-He-Vav-He, lo que él está diciendo es, este es mi nombre, yo soy. what he's effectively saying is, this is my name, I am. Eso es todo lo que tienen que saber. That's all they need to know. Entonces, cuando pensamos en yo soy, And so when we think about I am, eso nos da consuelo that gives us comfort por el saber que nosotros le servimos in knowing that we serve al Dios Todopoderoso. to the all-powerful God, Que aunque habrán otros dioses con D minúscula, that although there may
may be other gods with a lowercase g. Este es Dios con D mayúscula. This is God with a capital G. O sea, que Él es el Dios sobre todos los dioses. In other words, He is God above all gods. Entonces, en esa época del Antiguo Testamento, And so, in that time, during the Old Testament, recuerda que había muchos dioses. remember that there were many gods. De hecho, yo voy a decir esto, In fact, I'm going to say this, y a lo mejor algunos me van a criticar, and some may criticize me, pero lo que voy a decir es una realidad. but what I'm going to say is the truth. Abraham era un pagano. Abraham was a pagan. Abraham le servía a dioses paganos. Abraham served pagan gods. Abraham no era un pentecostal que danzaba y hablaba en lenguas. Abraham was not a Pentecostal who danced and spoke in tongues. Abraham le servía a dioses paganos Abraham served pagan gods porque venía de una tierra donde habían dioses paganos. because he came from a land where they served pagan gods. Ur de los caldeos. The Chaldeans. Ur of the Chaldeans. Ur of the Chaldeans. Pero Dios, But God, yo soy, I am, que todo lo ve en el presente, who sees everything in the present, ya sabía el corazón de Abraham. already knew Abraham's heart. Y él sabía que si él se le revelaba a Abraham, And he knew that if he revealed himself to Abraham, Abraham iba a responder. Abraham would respond. Porque dentro del contexto de los dioses paganos, Because within the context of the pagan gods, Abraham estaba buscando cuál será el Dios verdadero. Abraham was looking for which one is the true God. Y cuando él escucha esa voz que dice Abraham, And when he hears that voice that says Abram, porque recuerden que primero era Abraham, because remember, at first he was Abram, y luego Dios le cambia el nombre and then later God changes his name a Abraham, to Abraham. o sea, Abraham, So Abraham, Padre exaltado. exalted father. Entonces, cuando él escucha esa voz, And so when he hears that voice, él responde. he responds. Y él dice, este tiene que ser el Dios verdadero. And he says, this has to be the true God. Porque ninguno de los otros dioses de los caldeos Because none of the other Chaldean gods me ha llamado. has called out to me. Yo creo que este es el Dios que yo he estado buscando. I believe this is the God that I've been looking for. Y si leemos la historia de Abraham, And if we read the story of Abraham, vemos que Dios se le sigue revelando poco a poco we see that God continues to reveal himself little by little y le va hablando and continues to speak to him al punto de que Abraham puede cementar o afirmar su fe en ese Dios. to the point where Abraham is able to stake his faith to that one God. Entonces, de ahí, And so from there, Dios le hace unas promesas God makes promises with him. y si seguimos en la línea de la historia, And if we continue on that line of that story of history, that line of history, llegamos a Moisés we reach Moses, y cuando se le revela a Dios, and when God reveals himself to him, le dice, yo soy. he says, I am. Y por eso vemos también en el Antiguo Testamento And that is also why we see in the Old Testament un patrón a pattern donde Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, where God says, I am the God of Abraham, de Isaac y de Jacob. of Isaac, and of Jacob. Entonces, si vamos, let's do a fast forward, vamos hacia adelante. And so if we hit fast forward, Cuando Jesús when Jesus dices, antes de Abraham, says, before Abraham, yo soy. I am. Fíjate que no dijo yo era. Notice, he never says, I was. Antes de Abraham, Before Abraham, yo soy. I am. Antes de que existiera Abraham, Before Abraham existed, yo soy. I am. Entonces Jesús está estableciendo, And so Jesus is establishing, yo soy hombre, I am man, pero soy Dios. but I am God. Soy humano, I am human, pero soy deidad. but I am deity. Y puedo decir, And I can say, antes de Abraham, before Abraham, yo soy. I am. Y esa era la señal, And that was a signal cuando Jesús dice yo soy, when Jesus says, I am, que con quien estaban hablando los discípulos that with whom the disciples were speaking to era el Dios que se le había revelado a Abraham. was the God who revealed himself to Abraham. Yo sé que me tardé, pero espero que te haya contestado la pregunta. I know I may have gone a little long, but I hope I answered your question. Anytime we talk theology and philosophy and apologetics, I'm there. Cada vez que estamos hablando de apologética, filosofía, teología, yo estoy ahí. Thank you, Pastor. Gracias, Pastor. As you can tell, this is as Pastor was alluding to. These are topics that he's very passionate about and he's very interested about. Como el pastor estaba diciendo o pudo aludir,
estos son temas que a él le apasionan, bueno, y le apasionan. So if you ever want to actually hear Pastor speak for longer than 3 seconds, just ask him a theological question. Así que si quiere ver al pastor hablar más de 3 segundos, hágale una pregunta teológica. And if you want to do that, O filosófica o or política. philosophical or apologetic, and if you want to do that, quick plug here before I ask you the next question. If you want to do that, you can join us for Bible study, and you can come to church, and after church, you can ask him these questions. Y quiero insertar ahora que pueden acompañarnos en el discipulado y pueden venir a la iglesia y le pueden hacer esas preguntas al pastor. And I can attest to the fact that Pastor, if he does not know the answer, Y le puedo decir que si el pastor no sabe la respuesta, he will be honest with you and tell you, I don't know, but I will do more research and get back to you. y él le va a decir, ¿sabes qué? No sé, pero déjame buscarla y te dejo saber. And interestingly enough, he actually likes those because you bring a point. He's like, I didn't think about that before. Let me look into it. Y a él le gustan esas preguntas porque entonces dice, ¿sabes qué? Eso es un buen punto, déjame buscarlo porque no lo había visto de esa forma. Am I right, Pastor? Sí, tienes razón. You're right. All right, next question. So, you gave us that whole history, basically, of I am, over the thousands of years of the Bible, that the Bible was being written. Why are there 7? So, I know Jesus talks about, I am the door, I'm the good shepherd, I'm the way, the truth, and the life is probably the one a lot of people know because it's cited constantly. Right, I'm this, I'm that. Why does he keep saying, I am this, while also saying I am? What's kind of the point of that? Does it have something to do with the fact that he liked to speak in parables? You know, can you explain that a little bit more to us? Sí, porque 7 yo soy. Porque él, ¿verdad? Habla de los 7, o lo dice 7 veces, ¿no? Sigue diciendo yo soy. Tiene que ver con que él habla en parábolas. It does have to do with him speaking in parables. Pero también el número 7 es simbólico. But also the number 7 is symbolic. Porque significa perfección. Because it means perfection. E identifica a Dios. And it's identifiable with God. Acuérdate que Jesús Remember that Jesus está tratando de convencer a estas personas is attempting to convince these people de que Él es el Mesías, that he is the Messiah, el que ellos estaban esperando, the one that they have been awaiting. pero que cuando lo vieron dijeron, no, este no puede ser. But when they saw him, said, no, he can't be it. Entonces, Él les está dejando saber, And so he's letting them know, yo soy Dios. I am God. Y hay mucha gente, And there are many people, de hecho hay muchas creencias, no sé si decir cristianas, and there are many beliefs, I don't know if to say Christian, quizás religiosas, perhaps religious, que niegan la deidad de Dios. that negate the deity of Jesus. Que dicen, no, él era un buen hombre. That like to say, no, he was a good man. Entonces, ahí entraríamos en unos términos que no voy a mencionar ahora porque o no los voy a explicar porque no acabaríamos. And there's where we'd enter into terms that I don't have time to explain, because if I was trying to explain them, we'd be here for way too long. Pero entonces pudiéramos caer en el adopcionismo. But then we would start to fall into adoptionism. En otras palabras, él fue un hombre, Dios lo adoptó, lo hizo Dios. In other words, he was born a man, God adopted him, and now he's God. Y hay personas que te dicen, no, Jesús no es Dios. And then there are people that say, no, Jesus is not God. Sí, Jesús es Dios. Yes, Jesus is God. El que no entendamos el misterio de que él fuera hombre y Dios no lo hace, no quiere decir que no sea Dios. The mere fact that we don't understand the mystery of how he can be 100% man and 100% God does not mean he is not God. Dos naturalezas en una persona, eso no se puede concebir con nuestra lógica. 2 natures in one person doesn't make sense in our logic. Pero él era 100% hombre, 100% Dios. But he was 100% man and 100% God. Que es lo que llamamos la encarnación. Which is what we like to call the incarnation. Pero él está tratando de dejarles saber a ellos, But he's trying to let them know, de diferentes formas, in different ways, yo soy el que ustedes esperaban. I am the one you've been waiting for. Por eso tú ves a un Jesús joven, That is why you see a young Jesus, que en la sinagoga lee de Isaías, who in the synagogue reads from Isaiah. dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí,
He says, the Spirit of Jehovah is over me. ¿Verdad? Y por ahí sigue. And there he keeps going. Y cuando él termina, And when he finishes, dice, y en este día se ha cumplido esa profecía. he says, and in this day the prophecy has been completed. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Yo soy el Mesías. In other words, what is he saying? I am the Messiah. Y el decir yo soy 7 veces, And in saying I am 7 times, está diciendo, mira, te estoy repitiendo porque es importante. Yo soy quien digo que soy. he is saying, listen, I'm repeating because it's important. I am the Messiah. Inclusive cuando ya lo están juzgando y los fariseos le dicen, ven acá, voy a parafrasear, ¿no? Ven acá, tú eres el Hijo de Dios. Including when they were judging him, and when the Pharisees, I'm paraphrasing here, said, are you the Son of God? ¿Cuál fue la respuesta de él? What was his response? I am. I am. Yo soy. Y claro que ellos, ¡ah, blasfemia! And of course they went, no, blasphemy! Porque ellos entendían lo que significaba yo soy. Because they understood what that phrase I am meant. Pero sí, tiene que ver con la parábola, tiene que ver con el número perfecto de Dios. But yes, it has to do with the parables and it has to do with the perfect number 7. Otra pregunta. Finally, ¿Do you have a question? yes, actually. So, within the I ams, obviously we know we talked about their importance, their significance, in establishing his deity, but also what lessons can be learned from him saying I am? Obviously, like you said, he was establishing his deity, but why are the I ams important beyond that as well? What other sort of important parts of the I ams are there? Son importantes. Okay, sí, ¿verdad? Porque ya sabemos, como tú nos dijiste, que los yo soy son importantes en que Jesús estableció su deidad, que era Dios, que yo soy. Pero fuera de eso, ¿por qué todavía estudiamos los yo sois? ¿Por qué son importantes fuera de que él estaba estableciendo que él era Dios? Son importantes, es importante estudiar esto. It's important to study them. Porque Jesús es el Evangelio. Because Jesus is the gospel. Y el Evangelio es Jesús. And the gospel is Jesus. En otras palabras, Él es la buena noticia. In other words, he is the good news. En todo el sentido de la palabra. In every meaning of the word. En que se encarnó. In that he was incarnated. Eso es una buena noticia. That's good news. En que, ¿por qué? And the why? Porque al hacerlo, because in doing so, se convierte en el cumplimiento de la ley y los profetas. he becomes the completion of the prophets and the law. Porque eso es bueno para nosotros. Why is that good for us? Porque eso completa Because that la completes historia de Israel. the story of Israel Y nos da esperanza and gives us hope de que ahora lo que estamos esperando that now what we are waiting es la consumación de la historia, is the consummation of history, de la historia de la humanidad. of the story of humanity. Porque en Jesús Because in Jesus, comienza la restauración de Israel, the restoration of Israel is begun, que se extiende a la iglesia. which is extended to the church. Nosotros no somos Israel. We are not Israel. Hay gente que predican la teología del reemplazamiento. There are people that like to preach the Replacement theology, Que, no, Israel ya es irrelevante, es la iglesia. where they say, no, Israel is irrelevant, now it's just the church. No, Israel es Israel No, Israel is Israel, y la iglesia es la iglesia. and the church is the church. Y cuando Pablo predica, And when Paul preaches, predica a los judíos, pero también a la iglesia, que no es a los gentiles. he preaches to the Jews, but also to the church, understand them as the Gentiles. Para que fuéramos una iglesia de Dios. So we could all be one church under Christ. Entonces es importante And so it's important, porque eso yo soy, because those I ams, además de que nos confortan en este tiempo, aside from the fact that they comfort us in these times, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos salvación en Él. right? Because we know we have salvation in Him. ¿Por qué? Porque Él es la puerta. Why? Because He is the door. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Because He is the way, the truth, and the life. ¿Verdad? Y pudiéramos seguir, pero todos estos yo sois And we can keep going, but all of these I am nos dan la esperanza give us the hope de que cuando finalmente llegue la consumación de la historia de la humanidad, that when finally the consummation of humanity's story comes, no nos vamos a preocupar por la muerte eterna, sino que pasaremos a vida eterna. we will not worry about eternal death, because we will instead pass to eternal life.
Y los que han muerto antes de nosotros, o los que han muerto ya, and those who have died están presentes ya en la gloria. are now present in glory. Presente en la o sea, presente quiero decir en la presencia de Jesucristo. By present, what we mean is in the presence of Jesus Christ. Y estamos esperando que Él regrese por su iglesia. And we are waiting for him to return for his church. Y ahí déjeme decirle, no tengo fecha, la Biblia no lo establece, no sé. And there, I'm telling you all right now, I don't have a date. The Bible does not establish it. I don't know when he's returning. Como dice un apologeta que a mí me gusta mucho. Like an apologist that I like very much says. Dice, yo estoy en el comité de bienvenida. He says, I'm on the welcome committee. Cuando lo veamos lo celebramos. When we see it, we'll celebrate it. Pero no le puedo decir cuándo, puede ser mañana, puede ser de aquí a 100, 1000 años, no sabemos. But I can't tell you how, I can't tell you when. It could be now, tomorrow, it could be within 100 years. Lo que puedo decir es repetir las palabras del maestro. All I can tell you is, really all I can say is repeating the words of our great teacher. Regreso pronto. I'll return soon. That's it. Eso es lo que tengo. Eso es todo. That's all I've got. ¿Qué es pronto? No sé. What is soon? I don't know. Contestar la pregunta. Yes, Did I answer your question? You did. Sí, Good. contestaste Okay. la pregunta. Yes. What else? Let's see if I have One more, and then question. we're out. Yeah. Okay. See if I got one more question, indeed. So, finally, you know, we talk about the history of the I Ams, why Jesus said it 7 times, Mm-hmm. and why we study them. Why is this important for young people? I know you've touched on it, on how it consoles us, Mm-hmm. but how do the I Ams help young people in a world where I don't want to say this like in a blasphemous way, but young people like to say I am. It's all about me, if you will. You get what I'm saying? Oh, yes. Ya hemos hablado de la historia del yo soy, por qué Jesús lo dijo 17 veces y por qué es tan importante estudiarlos, pero ¿por qué son importantes para los jóvenes hoy en día? Y no quiero sonar no quiero sonar que estoy diciendo esto con blasfemia, pero muchos jóvenes creen que como yo soy el yo soy, que el enfoque siempre es en el ser. This is important for young people Esto es importante para jóvenes because it gives them hope in a hopeless world. porque le da esperanza en un mundo sin esperanza. And as much as young people, Y los jóvenes, young people, as much as they want to say that they're happy, aunque los jóvenes quieren decir que están felices, they're not. no están felices. You see it on social media. Tú lo ves en las redes sociales, You see it when you go to the store. tú lo ves cuando tú vas a las tiendas, They're not happy. no están felices. They're searching for truth. Están buscando la verdad. They want to have hope. Ellos quieren esperanza. And the I am Y el yo soy gives them that hope les da esa esperanza that they are looking for. que ellos están buscando. The I am El yo soy is the truth es la verdad they have been searching. que ellos están buscando. La verdad no es relativa. Truth is not relative. O sea, está la verdad y está la mentira. In other words, there is truth and there is a lie. O sea, no es relativo. It is not relative. Entonces, en este mundo donde todo es relativo, And so in this world where everything is relative, ellos están buscando algo que sea la verdad, they're looking for something that is the truth, sólida. solid, No así que sino que sea sólido, not sort of wishy-washy, absoluta. not something sort of wishy-washy and is malleable, solid, absolute. Entonces, el yo soy le ofrece eso a los jóvenes. And so the I am offers that to young people. Así que los jóvenes que nos escuchan, So young people who listen to us, yo les lanzaría ese reto. I would give you that challenge. Si te gusta ser diferente If you like being different y si te gustan las aventuras, and if you like adventure, prueba a Jesús. try out Jesus. Esto es para hombres y mujeres. This is for men and women. Es para los verdaderos hombres y las verdaderas mujeres. It's for real men and real women. Si no lo quieren, lo entendemos. If you don't want it,
understandable. Si no te gustan los cambios, lo entendemos. If you don't like change, we understand it. Pero si tú eres radical, busca a Cristo. But if you're radical, look for Jesus. Así que te esperamos el domingo a las 10:30 So we're gonna wait for you. We're waiting for you Sunday at 10 en a.m. House of Mercy, at House of en Mercy nuestro servicio de resurrección. in our resurrection service, Que vamos a hablar acerca de uno de esos yo soy. where we will be talking about one of those I am. No lo voy a decir para que vayan el domingo. I'm not gonna say what it's about, so you go this Sunday. Así que creo que eso es todo. I think that's all. I think that's everything. That's every question I have. Bien, pues gracias. And- Thank you. Yep, gracias, Pastor. Tune in next week because next week we will be starting to dive into. We will ask more specific questions about maybe one or two I ams. So tune in next week. Así que acompañen la próxima semana. Que vamos a profundizar un poquito más en cuanto a estos yo soy. But without further ado, this Sunday, as Pastor said, 10:30 a.m. Central, we have our resurrection service. El domingo a las 10:30 el servicio de resurrección 10922 Parallel Parkway, Kansas City, Kansas 66109. That address. 10922 Parallel Parkway, Kansas City, Kansas 66109 in the meeting room, en el cuarto de reunión. Now you don't have an excuse. He just gave you the address in English and Spanish. Yes. Ahora no tienen excusa. Él les dio La dirección. la dirección en inglés y español. Y cuando tengamos allá, que la diga en japonés. Yeah, when John comes back, you can say it in Japanese. Y por ahí vamos a seguir, no sé, en francés, en Swahili, donde Dios nos lleve. We're gonna keep going, French, Swahili, wherever God takes us. Amén. Así que te esperamos este domingo. So we await you this Sunday. A las 10:30, bueno, a las 10:30 presente, a las 11 por Facebook. In person, 10:30 a.m. Central Time. We'll broadcast on Facebook at around 11. This Friday we have discipleship at 7 p.m. Central. También el viernes discipulado a las 7 hora del centro, 7 sharp. 7 p.m. sharp. Pastor's an ex-military man, so when he says sharp, Sí, a las 7. el pastor es un ex-militar y cuando dice a las 7, a las 7. Ok, 1900, a las 19 horas, para los que entienden ese horario. But if you're interested, let us know. We can send you a link. Sí, acompáñanos, te enviamos el enlace para que estés con nosotros. And remember what I told you about asking questions and how Pastor likes to answer questions? Recuerden, como les dije, que hagan las preguntas, que al pastor le gusta contestarlas. You know what a great time to do? You know what a great time is to ask the pastor questions? ¿Saben cuándo es un buen momento para preguntarle? Friday discipleship. En el discipulado los viernes. And let's see, next Monday we have Women Let's Talk in the morning at 10 a.m. Central. También el próximo lunes a las 10 horas del centro tenemos Hablemos Mujer. Also, la pastora más bella. with the most beautiful pastor. Also, the women's conference is coming up in July. Am I correct? June Sorry, 23 in and 24. June 23rd, June 24th, which is a Friday and Saturday. Yes. The women's conference is happening in Orlando, Florida. Make sure you register. Sí, el Congreso de Damas, el 23 y 24 de junio en Orlando, Florida, presencial. Apúntate, mira, por favor, apúntate, Pastora Abby. Mira, las que ven en Hablemos Mujer las van a poder ver en vivo y de todo color. Look, the women you see in Women Let's Talk, you're going to be able to see them live. And as Pastor said, this is for not just, this is for men and women. Es para hombres y mujeres. And what I mean by that is, women, if you feel like you need a strong woman role model in your life, I recommend look at the women in Women Let's Talk. They are all great examples of strong prayer women who are great mothers, wives, sisters, whatever the case may be. They are great examples, and I really recommend that you come and visit us and talk to them. Sí, para ver un buen ejemplo de mujeres fuertes, las mujeres de Hablemos Mujer son un buen ejemplo de lo que son guerreras de oración. Pero el congreso es para mujeres, nada más. The Congress is for women. Let me clarify. Sí, pero no, yo entiendo lo que quiere decir. El evangelio en general para hombre y mujer. Yeah, the gospel in general is for men and women. Claro. Amén. Monday at 6 p.m. Central Time, we'll be back.
A las 6 volveremos otra vez. Maybe Snoopy will be here, maybe he won't. I don't know. We might have to talk with his agent. Sí, no sé, no quiere hablar mucho. Yeah. He doesn't want to talk too much, I don't know. I think he just wants to go back to his trailer. Sí. Hablamos con su agente, a ver. Yeah. Remember, Tuesdays we have prayer and fasting. Los martes hay una oración. If you can eat, if all you can do is half a day, even just to start off with, or for health reasons, that's good enough as long as you take time out for God. Así es, aunque sea mediodía, pero saquemos tiempo para Dios. And that's a great time to study, practice the spiritual disciplines, studying the Word, obviously prayer and fasting. Un buen momento para practicar las disciplinas espirituales, el ayuno, la oración y el estudio de la palabra. In this instance, you're not killing just 2 birds with 1 stone, but 3. Así que no estarías matando 2 pájaros con un tiro, sino 3. That's a pretty good deal. Creo que eso es bueno, un buen trato. And you strengthen your relationship with Christ. Y puedes fortalecer tu relación con Dios. But I don't know if you have any more announcements or any more. Nada más. All right, I think those are all the announcements. God bless you, and may His peace be upon all of you. Dios le bendiga y que la paz de Dios sea sobre todos.